Mantap. Cai pun orang tedung bulan pas sepenika ibadah gigi. Engkiu tapi benih pas tedung malolo pak. Sana usaha hadis kak dito kadang diperdebatkan ben sebagian orang. Tedung orang apa saja ikon ibadah. Engki guru saya maksud tedung bayi tadi ibadah. Apa boleh eke bengare jen ibadah boleh. Mun tedung bayi tadi ibadah. Apa boleh eke benyari nafaka nu kangih. Eke benyari nafaka ngare. Eke benyari nafaka ke pasar. Allah saja nerajaan boleh kecerna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Seabtina sangat amul jaki salerana semulja Kiai Al-Haj Muhammad Zuhri sebaja samangken dalam keberadaan tak pati saya malar manter tuli pamangki kasayan sesampurna ban Gusti Allah. Semulja Kiai Muzammil, semulja Kiai Abdul Rahim sareng seteja para kiai-kiai selain. Senyon seporah manabi abtina tak nyebut asma aku ngepon namun abtina tetap hormat, abtina tetap taat sawa raja-rajana deka setejana para beliau. Seteja para kepala madrasah dengan lembaga pendidikan Miftahul Ulum. Tepat dah. Ini mama tak ada nyaman dah dia. Sateja Dewan Asatid dengan lembaga pendidikan Islam Miftahul Ulum. Sateja simpatisan langkong-langkong cakanca santreh cakanca OSIS sepenget abdina banggakan. Sateja wali santreh ngireng hadir perpangkian malam semangken dek kasatejana abdina sangat amul jaki wabil khusus dek kasateja para tokoh masyarakat utamaipun kepala tisa sarang sateja seapen to pemerintahan tisa abdina sangat amul jaki. Sepertama sakbenan dan gula dek keajunan sadar tak sadar, niat tak niat, pasti andi salah. Ben abdina nyok ona seporah, setade betes epon. Sanausa abdina mator eman kak diman ko tuna orang nyon seporah panikah amain kapok compok bik sebem nyon seporah. Dan gula tak kira sempat kangkui amain kecompon ajunan tong setong. Ben ajunan makian dosah katon tak kira sempat kia si amain kecompo. Jadi ampun lagi pangki nengi kak dintoh. Manter kaula ajunan seteja pada sapora aben Gusti Allah. Orang nyon seporah ben selebur nyon seporah nikanan deagi swargana semak. Sajeng lanjeng orang ki lebur nyon seporah nikanan deagi cecet swargana tak teman jauh. Tina tak usah bawa boleh nyaman lah. Orang mun ki ingat si nyon seporah maka berarti swargana ki tak jauh dari aben. Saya nyon sapora ke Gusti Allah, saya juga nyon sapora deka makhluk
deka sapada manusia. Nah, pon, nah ni pon, tempeng laku macueng, nah ni pi nyaman tina. Sial ge gula, paceu, pasema, paceu sema. Apa napa sebab? Karena tanda manusia si tadi itu sah. Khairul khata'in at-tawwabun. Manusia pasti di salah. Pabagusi usaha patepaik pasti bedeletekin ka orang. Pasera bisaos mun ki anya maaf apolong pasti bedeletekin. Nila na abdi na motor orang mun ki ida nyoon saporah saya ka Gusti Allah saya ka bangsa nikan nande agi cecet swarga negi semang. Langkong-langkong sepaling berak ke kaula bana ajunan dosa kepada manusia. Buk mun dosa ka Allah reta usah nying-ranying ja. Kare masuk ke dalam kamar entep lah bengang pate lampunang abela pas ke Gusti Allah. Jera kaula Gusti ambuah ada sepora bah kapi. Tau salah bela ka orang tak. Makle tada reng uni pas ambu pate ka bilang pule tak tanggali orang nang ilum kamar sampean ngitek pas kabele ka Allah ambu Gusti andi tu sana apa boy pasebut ke Gusti Allah iki kaula se mabuk ambu saboraki Gusti mangken kia tak kira teger galak guna kaula Gusti selebur ngak nikah selebur ajudi sudah ambuah isapora apa benar justru tusah seka Allah bani kamu nila kabela ka orang sejen melarat se sapora milana ajunan mun meler lamba ampun la itu topi ban Allah cek sejen kabela pak tahu sabeli meler mun depan jom mari meler lamba Jagaman nyaman. Dosa se ye biragi ka orang berarti melarat se sapora ben Allah. Melarat se sapora ben Allah. Kau tahu sabaleuy. Beun kan beda urusan jadi ya ben. Beun kan beda urusan kan jadi ya ben. Engkau ria bebini si kem masih tak kumani salai. Aja berarti tak sapora ben Allah. Tina makita ikabala kau kadang abala tu sana abe bangga abala melera abe kadang bangga bira-bira ki kau orang abala aja abe mantan meler tak usah le kabala tina mun tu sesika Allah kempang keng tu seka manusia ani kasi melara sema beraga kaula ben sampian lakuna sadu malam pak dosa kepada manusia sendiri mun seka Gusti Allah pokok la bajang sampean inta jatanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir sapa manusia pokok dosa raja na jauhi dosa nike niin ka Gusti Allah pokok kinda bajang pokok kinda pasah kosot pasti ben Allah niat tak niat pun ki abajang kosot pas mun ka manusia menikah pakai niih mun tak pentai sabora ka orang tak sabora tak engki jaojaan sampian kanton rokok 2.000 rupiah ceng ketemu je surya hargana 12.000 apa keng lai kan niat ngi bebese 10.000 ijat benar di sembeli rokok ketemu je 12.000 ngi besa polo rokok suryana yuk lah itu ya kok ngiba bisa 10 kanton 2.000 gulu ya jadi itu mujak 12 ngiba 10 kanton jadi tanding kebaila selah kanton jadi mak 2.000 pak nih kan dosa ka manusia menikah tak bisa kejawaban nyon sabora baktona kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangkata perang Gusti kanjeng Nabi penikah bededebu na pak
Tan sahabat kagapi seki indi tanggungan kepada manusia sedi salah ke kita tanggen kita nyon sabora boleh nyon sabora kapi beda setong sahabat mator abdina si mangkata kakak dinto ki buru mangkata perang panika kanjeng Nabi ngampong akemi nengi budi tabi ngatatangke nah jek saking ngamangken ngak roh ngampong akemi cek cucu na tanding belang Rasulullah ngampong akemi neng isetiin tabing ngatatangke katon bedeletes sakaton katabing geni kaganyang kaulah meni akemi katabing Rasulullah kaulah nengi penggirkeng katon aletes kami geni katabing nah pada pun kajang Nabi boleh entari katatangke nah pentai semora urusan letes kami pokon peleman mangkada perang apa boleh pas tabun rese pal-pal bencam dia mara gerbek ya Siti Fatimatuz Zahra Al-Batul potre biniin kanjing Nabi ben Sayyidatina Khadijah je kejeun ben Sayyidina Ali pas talocor singak le je kejeun abenta pas talocor panika taker yang ke katonnya ke keperasaan Ali ini kalaki nah parloh acer kencer Siti Fatimah ni kesenyoon sepora ke Sayyidina Ali sepora aki kau lega yang talocor abenta je titi pekel lagi Sayyidina Ali ni kay kempang ceretan na ya. Dan Sayyidina Ali iya kok lagi leknya pora kebeen balik kok keng virak tekan tengok merongok kalakun na pakun aroma sabersalah mator kakuse kanjeng Nabi apa benbing mak dingin ding katon cek kaburu na kaula malam Rasulullah talocor abentaben laki ngak nikah ampun lasterenyo sapor sapor ben lagi na engki ampun kanjeng Nabi mulai sapora ben tada urusan keng muntai sapora ben laki maki tangana ben tak tetemu dengan swarga ben kopi Arya pirak telocor bu berembe ben mupahlak manjelak wah njek marah bapak tepak ya le kadang nengi pak repan sak benan ne pak mun ka oreng ronyium tanang ke kepi keng belum tanto kalagin ngering tanang malam mah marah ngako sapaan marah saya tak nyon sapora kalaki lagi ya nguti nyuncung le temu cek reng keberapa kadang ka oreng wak teker ke jauh nah leng ngeleleng pak depak mun ngare kan saya bikin pelastik mek berdere ngaberi jajan teker leng ngeleleng san kesana ke jauh nah kalaki neleken kedeng tak nyon sapora deh ben kaula ben sambian mbak iko cak reng lake tak usah gengsi tak usah todus nyoon sabora ke bini tak usah beni perkara aib beni perkara enah nyoon sabora ke bini tan nyoon sabora ke anak make iko cak reng sepo beni perkara aib apa boleh anak kering sepo apa boleh bini ke lake majikan nyon sapor ka bebeen perkara bagus apa boleh bebeen ke majikan tak usah aroma segengsi mun beda orang tua todus nyon sapor ka anak padahal jelas salah mun beda laki todus nyon sapor ka bini padahal jelas salah mun beda kurup todus nyon sapor ka santri padahal jelas salah mun beda setuaan todus senyoon sapora kasingudeen padahal jelas salah segelek kakapi kenika setodus kenika oleh na setan berematan sebira nyoon sapora maki kaulah takok todus senyoon sapora iya pada setan na berarti
Ya no make ko cagi aire ngacapak ke bere ke timur irikan pata de salah na wow banyakan kau le salah na ben sampean pak empian kan beraju toju ibu bergorokoan tak bentar sekali mulai gelaja apa sih itu sah kul nikah pun tan setanan mulai gila mun pada tersinggung kan lah dosa boleh kok bening ngulok setan kesampian bula buntan sema datang perasaan todus bentak ride nyoon seporah kenika oleh na setan ma dicereng berak nyoon seporah ya tak luang apa rin nyoon seporah yuk napa usaha kabela tu sana kim kabela manabi kala bencara kabela tetilek henah kasepentai seporah engkau pak repan lebat dia dan benwa buk sabener wah apa ye le kok mak nangale anu marah tapai manis wa beden nge meja na been kok cet lece abi te setero kata tapai manis jadi loko-lokan been tanda cumbu ben koi kala seloncur oh jauh urusan tapai le pokok le itu mau cek tangan di pak kala ke belecu mon tapai kok sebilar wabuk lebat yadan bengkuna been berapa geng yele ada orang dah kare lagi na been berak ke TV lah tak neng terus mun jadi tak mari nengi pengadilan nih kata Pak manabi kala bencara bele tu sana penikah jon tetingol buun sajen tetitokar poncele bele pengu pegusi obonya ka pegusna abe ka orang sesalai abe penikah kala ben pangarep menter muntu sana saiket ka pegusna abe 100 roh ada masalah laki ke bini nyon sabora biar kau lah biasa nyon sabora pen malam mun kau lah baleman depak ke jompo mun ni bini kita tedung pasti perembekan sebelum tedung pada nyon sabora kok nyon sabora mi kebeen cereng gelak ben anuruan kok begbeda tersinggung engkau kan pas nyinglar engki bah make gula nyon sabora iya iya kan lega pokok tak ngerosaki tokar si gila konyon sepora ke bani sereng ben gila ke tonce anu na kang kok pahnying lah nyaut si bini gijereng ngembian ba gijereng ben anu kia mi gijereng ngembian anu ba ya hari ngerosaki tokar ya mungkin pada bani ingat gini kampon nyari cara si tepak nggak nih kira setong ayo pada cungkun te sepora ben pada patang sepora bencek ligelipuk orang nyapora menikah tandenah beni sapora kia ben Allah tengen nih mun beda sampian nyoon sapora kasetong orang pas orang sepentai sapora genikah tak nyapora ke sampian genikah si tak nyapora genikah tante jejedu sana tak sapora kia ben Allah sampian nyoon sapora kasetong orang seorang penikah tak nyapora ke sambian tanda si tak nyapora jadi dosa aja tak sepora ben Allah karena Allah seneng dek ka orang selebur nyapora afina anin nas sabalik Allah ceremet ka orang serano raih ke kesalahan orang mun ingat kebentan lagi bagi kiamat tanya apa ya jadi setan aja dia cek nyapa ben sake ate gue lagi sake mun ingat ka ojan kini yejak lagu kenga letak lagu sake keng lagu ili beli takkan jan kau leben sambian kini urusan sake tak sake can pikiran orang segempang sake ate pak seabeen minta argei ka orang tero yargen orang lekas sake atem dah sampian aroma sejak kiai ampun lai pasang sorban ni papang selempang urus udah pakai kenengan petunjuk nih bebe beni petunjuk nih atas lenget biar nih bebe
mun tak keluar ojeng pada ben beuy enak kata ker anyek gernyek nih di lum deudeuna orang ri tak tahu cek engkau kiai cek saya tahu siapa salanjeng orang niat minta argai ka orang kempang sakian ateng ponapol kompol ke gepi asalaman bulan tade ring nyium tanang keton tade si tahu cek engkau kiai kebayi cerita saya temu aja aben kiai ara apa anom saya kecerita nasab arwah kiai lu gulu iya kakapi sanasab ben kok karai kaut sapo bah iya makita lebele arapah tahu sah lebele tan kau le tak lebele tan cendi nasab keturunan kiai tan tak le ya jadi ada keturunan sekali bah mun gule tahu sah kebeter dah mun berak jangkolang ke gule tak kira jebok belet tak kira tan jadi yang jago ganggu pel pal dia mau nagu ganggu maka kita beri belet betul mi supaya urusan nih orang sajen minta argai sajen sakit kedede sampian ala labet pas tak itemu nih bantuan rumah mun tak ngecapak pemulin nah mata ada argana sekali lo mepar lo orang tar labet urus udah pak kenangan ini dina ntar ke depot saatnya tak perlu ngakan aja wah temu nih betepak arah apa ben mak sajen orang aroma saaben minta argai kering lain jen sakit deh nembean bukti yakin tapi mon pon be mama be pon lakala sosok cuma be normal lodi nih pak paroma saja abe ring buka alat dan abe ring tak tahu panapan makai petunjuk nih bebe pokok cek jemur nih panas sah nyaman waktu kadang saya minta argai ruah sarong kadung BHS yang kui songkok kadung awing saya pasang lonceng dedua yang kui kagapi irus-urus petunjuk ning beben bebetor ari kadung nyengit ke ate kadung duh kama ijo kocok ini kesambian orang se tersinggung mon eko cak miskin berarti aben aroma sasoki mun abeen sadar cek tandi panapan make koca lae ben orang tak sakit ateh orang sesake ate ekocak buduk berarti abeen aroma saventer mun cet sadar cek tak oning kapan ponapan make ekocak gendeng tak sakit ateh tergantung jande de nabi tibi sebang tina maki tak minta hargai ke orang sepenting abe ngargai orang mare jajang lajang urusan sepenting abe nyapa urusan nyapa tak esaut di yatina urusan colon orang kan kewajiban berak nyapa benyapan gaula ben sampian penikapon lah keteremah make seesapa tak nyaut tina cek apa ngarep ternyaut dah sepenting engkau ipakon nyapa ben Allah ben engkau lelak kedede tak nyaut saud di tibe dem mabuk tak nyaut ya iya nyaut tibi boleh bah ya masari sakit ate mun urusan ot saud tak usah nganggu colon orang colon tibi bisa kia nyaut nyapa tibi nyaut tibi lekas tontas nah kan ten gula motor nyapa tak usah mang minta isaudi tina kita isaudi arapa napa boleh kau lu sering motor iman kaman montro masa suarga dan kanjeng Nabi afsyus salam pabonya palebur ngolok salam nengi Arab assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi orang selebur ngolokan salam berarti aben penikah masuk ke suarga ben ini kan tuh tak usah ngolok salam pokok ndek nyantoh ngardeng wah mun bedi jauh na yuk ngak ruh baik tina mangita ngolok salam bapun ngolok salam resial ngi maturi yolo ke salam assalamualaikum waalaikumsalam insyaallah sabar ya
Sing tukang kaki apa? Abang emperan, orang ngulukan salam ya kadang. Sino kita nguluk salam, pokok ndak ngerda enggak. Dah mabuk, coba dah, ampulah, coba dah ingat wah. Mai, yud, tekan tamat-tamat, marambu geluk, yak ngopi gulu le, lah kelangkong enggak kelangkong. Keng mun beda ongku kopi nah, mun tanda je bermatabar pak, kadung tonjuk repot dah. Ben sambian se pataber cek tonjuk nom arwah tekan tabera. Ya ngopi gulu le lala kelangkong tada roh tekan tabera. Keng le tada se ka bentak. Jana kena mangken basa basi. Tengen nih bila aben pabeleh leburnya pah tak toman soker tak toman ngunyrongo tetemu benoreng kenikatan genereng suarga jadi. Karena beda orang menikah jad aben tak liburnya apa nengki le kadang kiai pak si tak liburnya apa mau tak isapa kada tak nyapa aja ongguan ambian mau tetemu ben gula kau mau tak nyapa gambian ambian nyapa ki beles jelas benih keng soker gula tak tengen pak masa nengen negentong setong re deki nyapa gula lopot mon kau le ke TV kan jelas nih kah koros insyaallah enten ngak nikah pon model apa tak ubah boleh maka kita kerong ke haji bulu lekor kali katon tak nganggu sorban gula pakuntan cereng kau le teker akat coba nganggu sorban tak toman adutan tak toman adutan edel model teker terpelintir ben gula nganggu se paling tepes ada tak adu cuma rempes tepes ke tak bisa keton kalah pamor ke bahiro mau urus emang nyapa beraknya pak urusan siapa tak nyaut ya tidak usah tersinggung nyapan na kau leben sampian tak usah ngarep menteri saut nah tina nyapa lah cuy ya montro saut na torok bunte demam buk tak nyaut ya torok bunte budin apa buk 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 demam buk buk demam buk demak nyaut pakun tak nyaut ada mah boleh tak nyaut sentak kau dunga sekoni ya nyaut jadi pak kena bentuk kara pak hari kemarin Rabu si sami mulja kan parlo ya toraki penikah mak kau leman kaman mator sampian maki pas andi ibadah berempat boy banyak mon pakun benteretan bedese tak nyapah ibadah sampian tak depak ke Allah sampian maki teker abejeng teker mapotong leer saya sujud dari abid sampian siapa salah teker mecekeng tabu keng mon bede benteretan bentetang keseki tak nyapah ni kata isapora ben Allah ada antos jadi selain sapora kakapi keng jadi setong jadi antos hatta yastaliha cependeknya apa jadi buru jadi sapora jangan Allah keng mon pakuna soker benteretan lah bede orang ced iuji ben Allah lebet iatu setan benteretan nah maju cek kening atuh ceng pera urusannya pak mon beda orang kedua atau kar tahu saatnya aki apa masalah namutan siapa sih salah re tahu saatnya aki tan bila si tandanya pak kini kasih salah tahu saja ngelejeng para Rabu si sami mulja mon ponnya pak ayo apa jeng hari depan kami ratan berarti mikrat nikah esena apa jeng pak nyon seborah ajunan mon pon jelas cek tak kira apa jeng secetak apa jeng bentak kira apa jeng tina kita ngidingaki pengajian nikah khusus dek ka orang se apa jeng otak beta apa jeng kengki niat se apa jeng nah pengajian nikah kan parlo yo ningaki
Para rabu si sami mulja tetia na apa boy samja. Tetia reng tani ba tetia ponggeb kosoki kolae kolake kobini toron reng kabur toron nano keti toron nak lang. Ko teti olar sebaling lanceng teti cacing sebaling pendek mun ki ende abejeng maka berarti suwarga ki etoles nengi kaulaban sampia. Salanceng ki ende abejeng maka suwarga ki etoles nengi kaulaban sampia. Apa napa bolana sabab pejengan penikecet perak ning ke kareng oreng secet epaan di bagian jemper ben Allah. Karena banyak reng penter pak keng tak abojong posta orang penter tak abojong banyak ngerti ke hukum fikih banyak pinter sejak 80-an tahun romoduk lek mulai nebelun tantu abojong beda sejak kau leben sampian ni ke ngerti tak ngerti ke hukum keng laju abojong pah laju iya je pahkor laju abojong mi tak keterima ya. Maksudnya aja ge naga bektok. Sampian tak usah sial menabi potran munduk ampon 10 tahun keng depak kejompo ning uning sombuna ki mo jegei cek sial. Karena ning ponduk robuk arojet beni jaga tibi cek jegei ki makin ning ponduk. Keng sampian tak norok ngapolong pengurus tukang jegena. Bede se tok-tok ngakui canteng salang pecentar. Beda sing ngangkui pereng sebo epalaku lebihan ben pako pakano keti mana jagaan pinter deh. Mun tak par jaje sampean entar ke ponduk saborong se pentong aki ni kang mak le foto kaula ben sampean ngidi. Mila na gantian kula mator Pak kaula ben sampean ka hukum tak pati ngarteh abe tak toman nyantreh abe reng kudu bungkalaten dumak ning uning paringi kelar jeka jesi apa jengah nikatan de kaula ben sampian cet ikan isre ongku ben insyaallah muntah ikan isre tak kira bisa kan bang tak bisa kan kaula ben sampian mun ki pecekak duhur asar maurib isya subuh bene nikatan de kaula ben sampian cet ki ikan isre akhirat ki ibri na swarga ben Allah ti nama ke letak pati sambung menikah cet orang abojeng melarat asam bunga buk melarat asam bunga ring abojeng napa boleh pas sempian abojeng ning penggir jagung tak boleh lekan ke jompo ada jadi pah tak kira tebedegaren aja orang cet lah abojeng ning masjid ro ki ingat ka kok apa boleh pas abojeng ning penggir bekon ya pas ada segala keng mon ke masjid pendenan anapa mak pendenan makeh perak orong abojeng orang tak noro abojeng nilai ya bakun bagus mun ke masjid anapa bolan rantasan areng bareng bila si abojeng di masjid pokok beda setong seloros bitong loros kagapi make pas tade seloros sakagapi pokok abojeng ke masjid bitong bagus bakun ada resiko mun abojeng ke masjid sebeda resiko mun abojeng ningi gerlang-geren ningi sabar wah beni langker gerlang-geren roba yang tadi ringaten tadi ringak amat ini sedek yang lain ningi abojeng roba mun ningi disay tak ger aja apa boleh parapan ki nemen bokok malarat panika mun abojeng ningi langker ningi jompo ningi masjid langker panika tak resiko tan make kalopan na karakaat beda tukang masengaan Allahu Akbar lopai enggak tatelo apa pak empat rela ya empian make lopai selain beda seinga mun ning masjid imam make lopai makmum menegur makmum make lopai imam mak ingat lagi imam keng mun abojeng ning gerlang geren ruah Bakaula bujang nengi musola keng musola si budi nengi lembeng kok bener wah kaula aja maagiyah dan ring lake aja maagule nengi jompo beni bini orang aja ma bening lembeng kok pak orang aja ma ani kakalangker ke masjid
Mun perak nengi compon guru beni berjemaah along polong. Mari malai jelas. Se oleh genjeren sekemi, oleh genjeren petolekor, romon kalangker mon ke masjid. Mon nengi musola jompo cet perak ya jengaki sekeluarga. Arwah tak masuk se oleh petolekor genjeren. Si nyanyi jen anak apan penembun ngidi kaki perak nengi bengkona. Nereng taretan sampai cipe majer pero anak mak keton suara anan bean dua iya dan binin nah mangkat tak mangkat ya pakuna bajangi benggona nyaut sepan isi kok beni teretan nah kan si yolok ro kan ngireng teretan engkau apa engkau hari kadang Mayu bapak ada sadar orang mon pon bajeng ke masjid pak aduh letak pati banyak urusan yang akhirat pagi kau leben sampian mon pon eja gelangker ben masjid penikah bajeng kelar gelangker kelar ke masjid pak tina maki tada ring tahlil tina maki pak bolo na pirak ring kepeto siapa ngaji nyatos ring kelemah nyai ibu ring keteloh hol saben tahun ring kedua pokok bejeng ngelanjeng odin ke masjid tak kira tak posang nih akhiratan. Sebab posang ria abe odi ning itu nyecet letak kapra abe jeng mon kenceng apa sah mon sempat petra din tibi bagi kamu. Kalau kuni boleh pebuli boleh kekenangan. Arya make si tahlil depak ring pak boloe buk pada pak kenyatos tambu sekali. Habis saja pakun mes depan ke kuburan dia habis saja le sengak pong ingat ke Petra zakat Petra hari bagi ke orang pak buk bagi ke orang Petra oleh bagi ke embuk pokok embuk tak ke polong abe muncet embuk le ke polong abe rezeki bagi ke embuk Petra nah ya bu, Arya Petra nangko, Arya Petra laki, Arya Petra bini. Iya, jangan bu. Sabak beban berumah, lagu ni kalak boleh, pembeli kasok ke boleh. Iya. Harinya mana ngalak dari kapeng si kanan, nyunuk ke kapeng si kacer. Mon embu eka polong abe, sebener Petra na embu, abe si keluar. Beni ipamilo Petra na abe. Ngiding mun sabeleh orang keteloh paling banyak ring kelima tak sial tan 5 gentang beda keng mun pas masetong sabeleh juju odi kapi dua kai ben nyai odi sela beriang nyai matuai ke bolong boleh ring tua ki kena matua ada 2 ki pada berde can apa kia anak 12 kompoi papetok lah sakintal jadi sial ya Allah sakintal lewat keluar mun perak sagentang 2 gentang nak ni kekedeng si kepikiran mayu kau leben sambian bani kamun pon solat ke langker solat ke masjid pak tak usahnya banyak malam-malam ya orang mon pon salat ke masjid solat ke ampon kalangker tina pakai tak pati banyak mo kemo cukup lah sampian pakai tasbih nata kere kolong setong ikanan bedeng kapeng si kacer bedeng ikalong-kalong tatelok boleh rok norok kasar pasar tasbih nampian sepeler pada ben penikah seminggu ngebi tasbih tatelok pake kekepi keng mun bejeng lat colat apa boleh bejeng cetak teman ke masjid sekali ada pakun gen mang karena tak ada amalan selebih karatu ke Allah penting solat ada kauleman kaman mator sampian makin ngamal lagi hizbin nasor hizbil bahar hizbi sakran hizib sarkawi hizib nawawi kajuan raja songai rajen na segala lawan na ya angkuim ya keng mun tak bejeng da apa neda tong setong atarakat si paling sakti ben si paling keterima ke Gusti Allah bejeng ben bejeng si paling tajam si paling manti
mun parapan bedengi masjid manti sambian tak usah amalan lain tanpa pokok beje ke masjid mari bajang assalamualaikum ke ba wirid mangkat boleh ke sabe di nama kita amuk ke mau torok jalan cukuplah dunia akhirat cukup jadilah jika yang betepak mun wirid subhanallah 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 wah kalak gentong setong miler tasbih gentong setong subhanallah setong beni kalak gen pabeto subhanallah karatap lalema subhanallah karatap pabeto ya ada oleh sasanga lade pak kadegan-degan lah telo kok silaburi yo lekas sataning tabung goreng pada benreng nabung maleng panolos sebelum meno mak pahlaju panolos alhamdulillah anan sapadulilam jadi ya marasa mikir-mikir kanten gula mator mon kaula ben ajunan andi kabereen setuli epenta ka Gusti Allah masjid entare make kaula ben sampian tak pati benya akemo orang mon ke masjid seadua aki malaikat di nama kita ngamalaki na pasambian kita adan lekan naro lamangkat ke masjid pas toju sambian niat itikaf di nama kita amu kemo malaikat saya doa kia Allahumma gfir lahu sabora aki tu sana Gusti Allahumma arhamhu kani sere orang setoju ni masjid panika pangeran kakapi wadana malaikat saya doa ki mon ke masjid ti nama kita nya banyak ti nama kita tak kira abitas bisanya banyak entar cukup pokok solat jamaah nama nih ke masjid mari lah pak mila neganjan gula motor monnya bisa seja bisa nega ada pangeran de emak kenang nanya bis ke masjid tak usah asal lim ngibe amplop tak usah asandeng atas tak usah mun nyebis ke pangeran gratis ongke ke masjid ben tak usah ngantos Masjidil Haram ben Masjid Nabawi larang emok 30 juta emok 35 juta Masjidil Haram ben Masjid Nabawi ya masjid ria masjid apa ria ongke masjid jadi siapa ongke ke masjid ya gratis sela tak mau ke bayi paspor ya tak mau suntik meningitis ya makmun ka umroh sing teraki gelo semangkat ring seorang sing teraki 15 bikop ya re ke masjid sela semangkat cet ring satu gel bah dek ring teraki sekali ya Majak ni bening ini aki na umrah gula enten bening ini aki haji enten Makkah Madinah rese keningi pada masjid Nabawi ya masjid pak Masjidil Haram ya Masjidil Aqsa masjid yari masjid kiri ya apa yo ke Masjidil Haramnya mana fajr ya Mara bapak tepak nengi dia kulit iman kaman cerita pak nengi perbatasan Rafah pun duh nih kamu pun ateh pakai ke masjid ongku ben Allah di launa Gaza nih ke Rafah pada ben lenteng bere benteng timur tak jauh nih katan dari teng bere ke teng timur di launa perbatasan Rafah nih ngiding pak kamu nyina bum ngiding beniling jelengan renom bom Gaza tapi dengan perbatasan Rafah pani ke masjid bu sobu kita sobu lekan apol kita sobu lekan padahal kayak di bum apol masjid apol di nak ada dengan belekan pas ada orang hadir sekali
Cek saking nengi Rafah Gaza mi takok kebum. Dire takok ka apa benom. Beda apa na masjid dire mah pah cek takon. Dia mareles jelas dia. Orang saya masuk ke Masjid Aqsa, kompleks Masjid Aqsa. Masjid Aqsa ni kagak beda lelema masjidnya. Bada kubatus sahrahnya mana kini kasih yang tareban beda boleh masjid ebara apa nih kang nyaman masjid kibli kan kalau benih di bara di laut nah masjid kibli nyaman kini kasih kini ben orang dari kenangan luar saya masuk ke dalam sakilo intara toronan mulai na onggaan orang saya tong ketroh depak orang po lempo jalan du geli du roh depak roda lahuti dari Yaman ngaku sektor benreng Yaman tangkes ngakui are Iron Dome ben orang Israel beng kaya ding tapi pakun mangkat ke masjid ben pos ha dire mak segilo sering masjid saya kapolong ro tak tahu karoben na saja na pangimaman siya berna apa belekan simak semak ro tak tahu siya berna apa saja na pangimaman kan ced lepas taong ke sekali berarti dia mon beda orang tero malamalan si paling mentih solat mulai deki pak bu sobu tada selebih cepat ada selebih tembus milan gila itu buaki Rasulullah penikapar loh kan nih perintah solat itare meningitas langit ni kakak angkui nutuaki tong setong acara ka angkui lekas tembus ke langit bejam pamukaan langit sepaling gempang bejam perintah nubelekan itare meningitas langit tetimun kau leben sampean andi kaberaan andi pangatero pentalebat solat ka Gusti Allah kini ke cara paling gampang pak mayuh celun ngama lagi selain solat dulu bawang gua nungku ka Gusti Allah puru ngama lagi selain mas ayo mau temu sebu deki reba apa perlu ipasangi CCTV remale temu je sahabat mon perlu absen lah pun dari sahabat saya tak hadir ya beda tapi mon tu uman BLT rumah pah kompak kakap piyoku beda apa na yu rokaatal fajri durokaat qobliya sobu lebih fokus ebenting ben oleh tunya ben esena durokaat qobliya sobu lebih fokus ibading oleh tunya ben esena Aryanya BLT bantuan langsung tompes le sela beriwa sebiasa entar kaonjengan dari dia tak gerdebakeun dia masah yang kui kakapi ageru ke bukit lama larat arah pembolan tak ning telkok selak ben emas tapi makmun beda tu uman raskin abok pakia marah sepikir-pikir empian ni kesoki na balai si tepak monitor konjengan Surya Jisamsu Lamiri Donggala lonceng saya yang kui ganteng sepeda motor tapi beda BLT hadir gi antri wa ke pos nom aro aja ngereng miskin si lamiri sing ngakui emas debagen jenggola marara kana orang mangken ni kamun konjengan soki kagapi mon beda tatang kenginjem mah laib kagapi normal aja nggak nik aja nah iya kah napa boleh singin cuma cetak pati nyerah aja coba beri bah tengen nih bah aduh Gusti Allah pangeran toribuk kau letak jeng lanjeng urusan
sampian endi amalan make teker ibedhei cobu buku amal na sampian keng mun beje tak ke masjid tak beras sampian make aguruh teker kepetong lapes langit ben bumi Pak makin nyantreh ampun lepet lekor tahun sampian teker kenal teker benton beton langker si bedinengi poduk keng mun nengi compok beje ngaki tak ke masjid tak meras ya montro merasa ayo ke masjid tahu sahabi David nengi masjid aja ya mau temu laku na sobure pas ya berema keng setan kadang datang bah berema beun semang kada ke masjid cereng cet mulai tak kemanitar ke masjid mun pas anan benatanya beda apa Pak mak melakuin tar ke masjid cereng pengajian malam masih mareh nyaut berem mabeun jadi apa setan jadi no tina mah kita atorok setan ni kalak nyala aja tuli bacai a'udzubillahi minasyaitonir rajim sompet kau pengen apa aja lo setan si paling rajir biasa na tatang ngeke lak sandeng sejeda mangka ke masjid ada rek setan jadi biasa alhamdulillah dan tatang Arya letang-tatang kejaga mangka ke swarga ongkulah cek kelopain kok sepudak gigi teretan manter-manter norobaan ke swarga mbian mondi tatang ke pada ben kini kecekel bah jadi tak ngening majagi ayat kursi aja tak kira buru beda ayat kursi jadi cekel bah lemat teh tak bisa gini kata le pabagus si sampean si abun taju ben kau leben sampean pakunkan leben tak kira tak ada tina terakhir ada rebah jejak lah sejam ya 45 menit kau lihat tak niat dah bahasa jam kau lah perengoning ke Mustafa ani ke benih begini kulong ke pentas ki banyak acara ya coba langsung beleman dah antos nisar kena kanan kaulen ni kejat mangken nikah ikan niat ben kule tak ada pak sajam ana apa bolana sebab kaula menikah ketok deki reh youtuber jaman pola tak rapat aja nyon sabung doa kaula reng sopo dalam keberadaan songkan semangken tetitan kule tak bisa bidabit pocur kule koncengan mak semak kule berengoning ke Mustafa lakar mus obek ngade pola reng sopo dan kule para pan cek tak oning pun apa efek taka dokter kamah napa tolos mik takok takar bede sebuyok nama guru maksudnya nyon sampung doa melar manter ki mereka sehat sampurna bantu Allah ya karena lah amin ya ada lah maju kan 45 menit ya lah ada menit tambah itu pak ku saja mereka sekat itu para rabu sami mulja nomor setong cek kelopai sekita nyapa pas nyapa ngiding pak nyapa mak le bedo olen apa jeng ben apa sama le bedo olen nomor setong nomor 2 amalan si paling penting ada boleh apa jeng senomor telok si dibudi deh tidak boleh tidak boleh bah bila depak kapasaan nah, ongguan adalah sing di akhir mon diri pajal ngata ongguan katon deh Rasulullah manabi depak ke bulan pasah carana ibadah ibalai ayo balai bila depak ke pasah kau leman kaman motor sampian make rosak 11 bulan pak sampian ben kula make tetak itu mau capangan nasi 11 bulan pokok sisa bulan pas tarik ndak titireng tepak dosa sisa 11 bulan ni kosot tapi ben Allah paringi bekto sabulan ben Allah ayo cek saking can bulan ni kah ayo manusia si aroma saben raja dosa 11 bulan lacar kelacer ben montronyo ona sabora siap kosot ben sengkok kapitu sana pokok 11 pokok sabulan rem Milan se eko cak pas apa nikah al imsak ni kenapa ngerem nyingla dari kelakuan coba ambui geluh
Beni ambu alako lalakon selain babakun kacuba nak rem sabulan berakuk sambian sebiasa ngerman denger ben bagi kiran kalake bulan pasah rem terus akilan sabal mendenger aja dia mon nengi bulan pasah bakun bagi kiran ngerman denger geni ketan dejet pon tak ning becek pak cek saking sepeda motor tak kening petepak apa tak ning petepak ke bengkel begina itembang keng mungkin ndak ngerem ndak tepak bulan pasah kini keberarti orang di bagian surga kini mayu ngerem ken kak dimakan lara kau leban sampean ngerem rem muni bulan pasah pening palaen sebiasa cerek sabak geluh cerek aja dia lu nangkui orang muni bulan pasah tepak ke Allah sapa ora pasti tulisan ban Allah sapa ora pasti tina je aja mayu cung je aja sebulan pasah berapa mantap cai pun orang tedung bulan pasah penikah ibadah gigi engkiu tapi benipah tedung malolo pak sana usaha hadis kak ditoka dengki diperdebatkan ben sebagian orang tedung orang apa saja pun ibadah engki kursi ka maksud tedung bae tadi ibadah apa boleh eke bengare jen ibadah boleh mun tedung bae tadi ibadah apa boleh eke benyari nafaka nu kangih eke benyari nafaka ngare eke benyari nafaka ke pasar aros saja nerajaan boleh kecerna bener boleh orang asikat mabetal pasah nya sepenting je kalau nyot ben gaji kata amor kemor tak mabetal ke pasah nya pokok apa keluar ya mun kalau nyot ke dalam tahu maksud terua caipon mana bi ampon lebet bakto duhur makro macam-macam ulama beda ada buah ki makro beda ada buah ki tak makro sambian nganggu si makro arus ka maksud ong guna apa boleh gulak guna kita ada apa roa arus ka maksud keluar ke dalam nang sekecil amor gemor keluar ke dalam amor gemor boleh sekecil keluar ke dalam amor gemor boleh arus tak bagi ingat roa asikat jok burung duri gulak ku pare sopu ka kol sanga asikat la selekor kale arapa sambin mun nyep-nyep deureun beremaho ko magi makro pokok bah keluar nyep-nyep deureun karena kan pada apas sakapi nyep-nyep manis sepenjak jawa ya mun jawa tada manis ah aing gula nasi manis nyep-nyep sekoni keluar tak pati keras saja nyep-nyep iya jadi siap berian jadi tak tuli keras saja dia kadang mun nyep-nyep keluar ya tidak masalah ada sedap panja dia sabar kata nak keluar tak keras saja ngalak sesendok bah banget dia kalau nyot payah ada gemet pa sana mayu apa dah kau le tak apa mun ho ko mapasah kau le yakin pun oning kegapi kengguk malam yada qaula zur sapa aboy bulan pasah amben tak bisa ngerem kecubaan sepak hikiran pakun pakikiran siapun tan cuban orang pakun pabentaan sebiasa ngerman denger pakun ngerman denger falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah jadi tade parlo na parla para ka pelka jadi jan kanjeng nabi makle tak par comah ngereng siapa ki bulan pasah kau leben ajunan tasbih sebeke toor boleh mayu sareh Quran sila tak itu mujak beri di mah mayu kebesi boleh mik lah beri nengi durung apa kena Quran panika segena atau lo jus sampian mun pon muka pas langsung tepak kawali talatof atau lesmira jadi berarti saparo tanda lah jadi angkui sakak dintong para rabu si sami muljang manter epa pangki boleh nengi perpangkian silangkong sampurna bisa cemria burung 45 menit dah orang langkung nyon seborah hadanallahu ila subulis salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doa deki di budi menitu aki semangken Paleman umbian ni saya ngak cek gelun Paleman ya
karya gerjeger ya, lu beremah tadi sini.